الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله ضاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله बाबरकत जाए मौके का रोशनी तामी फिला मन शिकंगस दावत तहत मुहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख अब्दुल्ला जलीली फकोला की आराम मन शिकस करते दीदी जबीन का मुफस्सल रोशनी तामी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इमाम शाह मशन اعمل بفرائض الله كنتز خلاص كنتي كتشي فرز بسدنا دك عمل تكون من أتقى الناس تكون من أتقى الناس يعني كنتز خلاص كنتي كفرز بسدنا فرائض الهی زربنا فریضه سخت شرط نشده واجب زربنا قرآن محدود فرائض زربنا فرائض یکتا واجبات فرائض الهی زربنا فریضه میانا فریض خداوند عالم اس قرآن یعنی قناعت برخط من دیگنا ارگانو شخصی ایمان نسان پیغمبر نسان وطور گانو نقصد گاون نس قناعت بازر بنا لقاس کن بازر بنا قناعت بازر بنا روبتان سے دبا قناعت اصل مطلب کو معنی چین چونی زر بنا هر اصل داره تیتیال زی تونگیشو دست تونگیشو اونو کل درزاو پینزه نظام تشتوسه مسئول زمین چه پوانده پیچه چو سرجا شازم نتوز هفتیه چی تشتوسه دست دا کلی حسابی که نمازم دوست پر زن ها تانچه هم غریب غربا یدنالی دونی هم حقوق ادنا دونی حسابا یدکن رنیز ارگاتا بنا پرشمول چی پیچه جان یعنی دیم غریب مسکین سائل التهميها النفشيها دون ما جنينا كل حساب تكفينه سرخان بنا چیز دولا صحبت بنیاز انسان بود امام حسن مجتبی
چانا وطن اصلا باشه ساسا گه اینجور وطن داره دنیا تیکا مردم سول چرچاو سموک چرچاو خدا شرده باکن به تکافی مچاو من باری پا مازون با دنیا تیکا نا چند من مازون نقطه مازما لالدو شکر لالدو نا کارولو شکر خود دنیا من داوست به دنیای من چده سنانا من متسانا دیک پاگانا سورچون سورچون من ده کنا چوها برسه چوهای من نشو در من سورچون داتون دکرو تانا لوکان و نام زیت الخبز مچا آخر لسکیر بس بنیرز مثال دو دیگه چانا دو اینجور خدا موجود ہے کنتی زندگیو میانه روی نه مو کنتر اسرار هوا دیانه اونو کنتی زندگیو زم که اون ندیان کنتر کپات بسر دور چکچه چانا مولد ده کنتر احسان بود نیکی نمو خون نمو پیشون احترام عزت نمو خون نمو پیشون وان نمو کمتس پانه داشتو چیز کمتس پانه امپو نیکی کتو پانه کن چیز هم مؤمنی تکن مؤمن ادهی سوای کمتس با اصیت تانه کو کافر کمتس با رقمون راست جغنا راحت نمو جغنا دا قسم اصیت چیز مدام نگتو کچیم تو کن مؤمن امام حسن قسم وأحسن مصاحبة من صاحبك تكون مسلما قاسو تيارون يمو دوغت تغلان استعده آخرين دار قسم قاسو تيارون يمو تغلان استعده دوست كون يمو عزت حرمت يمو كاتلونا في حرمت قصروس في عزت احترام شخص كون يمو كاتلونا كل شيء نكو مسلم مسلمان هو قادر تو قاسوتي أرمي أكلوش وسجود لنا كل يوم تمو مثلا جاب في إنسان احترام لخير جحتا قار قالوم جحتا وينبي حساب كل يوم نيك سلوك مثلا نيك سلوك مثلا كل شيء يقينا هو مسلمان إنسان توسي حجات خدا نظر رحمت امتی کا فخ سے انشاءاللہ الرحمن بماہ مبارک زیرمتی گناہ العفو بخششوں سے شمیل گناہ العفو بخششوں سے انشاءاللہ مطلب رونا دی زیر نبی موید بھی توفیق کچھ یا اللہ پروردگارہ کی ایام کو جانو من یلی علم شهر قم و باقی ایران دشمنان دین نشانی کہتا ہوں مشکلات پریشانی میں گرفتار ہوتا ہوں پروردگار محمد و آل محمد کے حق نظرت خدایا کوئی کنا شخمو بسے دی دشمنان دین کنی ظلم و ستم کو شخمے کا رفع ضعف اصوں سے امن و امان کا زندگی باید کی نصیب کو یا اللہ خدایا جمہوری اسلامی ایران لا فتح و نصرت نصیب کو یا اللہ خدایا طلاب کن علماء مجتهدين كن مراجع عظام كن إيران كان وباقي زوار كن كا يركن نوما جمهوري إسلامي إيران يركن كن خدايا كن آفات و بليات اشتان محفوظ يا الله خدايا ظالم ظلم شدان هو محفوظ باري إلها خدايا مجاهدين إسلام وفتح نصرت نصيب كن يا الله خدايا شهيد محور المقاومة حضرت آیت اللہ العظماء السید علی حسینی الخامنی حق خدایا کے درجات کن بلند کو یا اللہ خدایا شہدائے مقاومت شهداء كربلاء من محشور وجه يا الله خدايا وجبر بعاقبة وبخير وجه يا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته روشنی دان کے محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ عبداللہ جلیلی فیخوش خدای ذات بکنا قسم گدعا برد کی
خدایا که نجا معصومینی که قول نگه عمل باید به نصیب شده باش علما کنی زیر سایان کسر ناتی دی نینزه زندگی و رجالا دوسته چی که ناتز بیتایی باید به نصیب و توفیق شده باش ناس انتی بنا زیاده حایل مچا دیر یکونا ناس صدارتی خطبه و دعای کلماتی پیاناس دعوت تنک محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ احمد علمانی فی اقوا که ارمان شکست کرده دیری دی محفل پا یعنی سامزون مهم چوسه دعای کلمات نامی مجلس پا اختتام و رسول بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأفضل الأولين وأشرف الآخرين أبي القاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال مولانا الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام: موت في عد خير من حياة في ظلم. صدق مولانا الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. ولادت بسعادت إمام المجتبى كريم آل محمد و دی ولادت بمناسبتك حضرت بقية الله العظام إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مخزنا و تمام محبین اهل بیت، خاصه مجلس جوسد بی علماء خرماتون سه همسترمون جوان و جوان نرملا تبریک و تهنیت عرض واجب. عزیزان، فرصت هی خدای کنا دست دعا شد کی یکی فقه روزا طاعت عبادت کن انشاءالله قبول توشید. عزیزان، امام مجتبی علیه السلام فقه خاندان رسالت و علی و فاطمه علیهم السلام فقه زندگان میسرسی فرزند مبارک و اینم و ماه مبارک رمضانی پدda جوغا هجرتی سونا مدینه منوره به عنوان ست اکبر، یعنی حضرت علی که بزنسخان دیگه دیجا رشید بود مولود بود تنس بچانم شد. اب تنس بچانا دی نوزاد قومی یا کو پیامبر خدای خدمت لیکن پیامبر خدای خدمت لیکن تلیک پیامبر خدای پیامبر خداوند متعالی امریکا خدای دستوری کا، یعنی امام مجتبی حسن میتاست بچانم شد دیجا رشید بالا. 15 رمضان سال 3 هجری قمریه و رمضانی جوغا مدینه منوره تدبشند امام حسن علیه السلام فیقو. امام مجتبی علیه السلام فیقو دنیای گفتم سنا 7 سال عمر مصطفی پیامبری زندگی دارد بس لردن صفا پیامبری فیقوی زندگی دارد بس، یعنی لردن صفا پیامبری فیقو خودی زانوی ادبی کا خودی قلبی کا خود یعنی تربیت ناس امام مجتبی علیه السلام فیقو. بارحال نظر على وقتنا نیتی امام بشی من روایت چی انتی خدمت لکی موت فی عد خیر من حیات الظلم. امام مجتبی فیقو کا سلمه عزت نیم دنیایی که شکست و ذلت نیم زندگی و شرک بهتر ہے. बहुत बड़ा जोड़ है जो इंसान दुनिया का जिल्लत नियमो जिंदगी वाबसे इज्जत और शराफत नियमो शियाचस को बेहतर है. इमाम मुस्तफा अलैहि सलातो वस्सलाम को उसका सलाम
نی عزت نه شکست پیکام شرافت نه قوت مجاز پیکام قرآن ہمارے عزت کرے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دوسری والا امین کی جتسو چکنے والا امین کی بل احیاء عند ربهم يرزقون کہ گاہ کی دسو چکنے خدا سے رزق شرط دیتا گاہ کرتا شس پاک لجوک پیکا موت لجوک پیکا یعنی کون پر رزق شرط دیتا رزق شرط دیتا چی یعنی کون زندہ یرتو حیاء یرتونا نا جریز زرطوزانو چی چاسکو یہ دوسری راہ اسلام راہ لنا و شہید چھکن کو اسلامی کنا دین کنا اعتقاد کنا ناموس کنا دفاع بیچک دنیای کنا گلکھن کو دن شہیدان کنیا شہید سو سے درواز پاؤ کہ دے شخصیت کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اپنا آیت اللہ منتظری رہبری کے اپنا و شورای خبرگانی آجو دستور کا رہبری کا منصوب سوموات لجو پیکا دی 40 سال حکومت اسلامی کو انقلاب اسلامی کو شروع بلچگان تو بھائی بیا پوس ٹھیک ہے کوئی تدبیر کا کوئی روشن فکر کا کوئی عہدہ مہربان ان وقت دل حجاب کنی کا مہربان ان وقت لحجاب بنا خود گنگارانا دلتهم ہنکو دی شہید عالمہ خان محضر اتهم ہنکو وقت ہے کہ قوم المقدس دی لوسا قوم المقدس دی یوم وقت کانو کہ درین اسرائیل دینا جگہ پہ کہ درین بمباری بازر نا دیانا ہوگا دے جگہ پہ مستقر سو سے جک سے پہ نواریف یقو پہلا جب عوام نے اپو پھر دوسرا جب ایرانی طلاب کو نے اپو و تیسرا جب یعنی المصطفی باہری فارن کنٹری طلاب کو نے اپو ملاقات جب سو شبستان حضرت امام خمینی حرم حضرت معصومی شبستان دی جملہ کو دران سو ذہن ہم کھرن لگا آغیف یا کچھی کسن بولے کنتن فرزندان من ہستی کنتن ایمی یادی کنتن غریبہ مسوچی کنتن صاحب خانہ یعنی سو 144 یا 154 ممالک آمدنا المصطفی یونیورسٹی علوم آل محمد تحصیل میں جوتا عدت اللہ کل خطاب سو سزنت کی کنتز غریبہ مباشی کی یول پاہو کنتن میزبان میں کنتن صاحب خانہ دیون پاہو میں لیران لطیس کی مسکدین مات پی جملہ کو آغاز زر بنا رہبر زمان پہ کنا جس از مہروان نہیں ہو عزیزان کل نفس ذائقت الموت موتی دی یعنی تمام دی موتی چوبور کنگم نکلت جسے ہیں جو دنیای قانون ہے اما دی موت کو دے انسان کو رزقی ایمان و مجتبائی کی اپنی جملہ پر خسابی کا ذلت زندگی بچے عزت موت بہتر سے سکا گرچہ رہبر فی اقول بندے کا جو یران خطرہ دیری جانی یران محافظ مارپی امنیت مارپی جگہ کا نسو جب تک یہ ایران عوام کو انگیت پہ من تصفا کوئی فرد بینکر میں تصفا بینکر میں پتوچا سے کوئی فرد بینکر کا تو یود نگا سا بینکر اچھا سے جس وقت یعنی سینہ سپر میں یمبو برانز گتے دشمن مقابل ندوس آخرکار دی شہادتی دا بارا پر کرنے لفظ سے افتخار دے مدنی شہید سوں اور یہ عالی مقام دی شہید پہ دی شہادت پہ کا دی دنیا فخر بے یہ فخر بیانے چی امریکہ اور اسرائیل مقابل سر جھکائی مبس گاؤ 8 سال جنگ تحمیلی پابندی تس 8 سال و 8 سال جنگ اقتصادی پابندی تس و تیون تمام باوجود پابندی تس ننگو سے آنو کہ پہلا حمد اس کے راست چیز سے اقتصاد لینا نو ٹیکنالوجی لینا نو غذائی لینا نو اٹربام لینا نو جب بجا یعنی تربیت نو اور فعالیت نو جو در واقع دنیا مستغرافین فرد ایک درد سے ان سبق چیئے مسلمین در اللہ شیعہ اتحاد اتجو بلکہ شیعہ سنی اتحاد باتی فرا
تمام جدوجہدنا یہ کوئی لمپ دنا لمپ چیزی آدم اپن کی گنجان اتحاد لمپ دانسه سخت یا مفید دل باد بی سخت اتحاد نمودل باد بی دیو آمنای بابو شده تب من یاد دی مقام معظم رهبری لانی کنن جوان بوده نیمه دیرم دیرم اختلاف کنن چیک چیکا یونتر تین چیک چیکا هاجو میگه کنن تین از نقل لانی شعار کانو کی مقام معظم رهبری لبیک جل من جوان دیو من دیرم نفاق نسیم نیمه دیرم حقیقی نسبون این شهید و بزرگوار که همیشه جناب سفارش شدن وحدت طرف لا اتحاد طرف لا انسجام طرف لا قضيك عمل مناجرين مقام معظم الرهبري نهزت في العمل صوصي من يرى بس الكلام يدور الكلام وقت ما وجد وعمل دعاء وتستنى من يلي جوانان على المنتظر وكان دي خبر الأملاك وصربان ينبو دي جوان كن شخصو وسيداو بريك مانا جمعون وسيدي فالفارم كن محيا وسيدي فاتحي دي بروران كن نشوسي और दी सोशल शानदार तरीके का जो सब काबिल तहसील तो खलास यंत्री उम्रानो यंत्री मालानो यंत्री ईमानानो बरकत को और उम्मीद जाने की वह फख्र से हम अल्लाह साम फख्र से नवाजा वाला वाला को नसा यूला यंत्री जवान को सहनायों से कपर से हर चीज़ भी तो कर दिलास कम बारना इफ्तिखार से सुनो फख्र से सुनो और मेरी दुआ को इनकी यंत्री करना हमेशा इनकी ज़िंदगी में जब बजब दीन का कुरान खिदमत बाकी अंतंगा तौफीक सोचिए अल्लाह वजाना तोफला दी al-muntazir जैसे गुस्तान का सो वसीय सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दी al-muntazir az-zahrawi नबी रामस्त्रमोन जैसे जोश नहीं हमको हर साहले हज़रत ज़हरा और सी जागरना हज़रत ज़हरा की जागरना हज़रत ज़ैनबी की जागरना और सी जागरना यादी जागरना فقط چیز صحنه یوسف مجلس چیز نچند بد نچی اختیار انتظار بوده واقعا نچند من وقتی جدا ونجان نم خط من ارشد کرد من دیو نچی طرف دیتا قابل تحسین صرف جدا دعا بین کی انتظار جذبه ایمانی کو انتظار جذبه غیرت دیو بس زیاده شرط سوچه یا الله آمین یا الله عزیزان دار سوفلا من ریبی کردیم کیام از زهراوی النوکلا डिप्रेशन में दादा तमारुकात में हर मेडिया में गावी गंगा मना रंखा से जगह जमा बिल्कुल दाना आर्मी में नची ऊपर चौका दुपान में तो ऊपर वर्षा से गाने जो दरवाजा का इलाज से मामा बहुत पार गए चलो जो मैं मिडिल क्लास का सीन इस पर आ रहा है सोचने दे बोलने का तारीख दास्तान ना सब बस दास्तान बेला को सील दो मोतो पता शहीद अंदर जाए nanti pasti dia telah jelas berat Alhamdulillah. और juga acara dasi dulu pasangan pelama dan cuma hal saya senupa. Nah, sebenarnya dulu kan bahasa munazam yang kemarin dalam alat yang berjalan Muhammad और आले Muhammad Azad और Abraham Ahmad Senazar खुदा वाला परवरदिगार यहाँ से Muhammad और आले Muhammad नशीदी di jamaah di majlis pun di Quran Qari pun dia macam cuba sah Bismillah ni dah Allah yang jahsan wa qabul syadu ya Allah. परवरदिगार नचीदी जिक्र तवस्सुल सवाब को कुरानी में सवाब को गम्मा ये शहीद आले मकाम शहीद हजरत आयतुल्लाह उस्मान सैयद अली हुसैनी अकाम ना वक़्त यमुश यानी शहादत चखंदे शहदा को वदन शहदा ये मीना यानी मदरसे मीना वक़्त खराश मौती 170-80 चुनसे मौती वो उम्र को चमसा 7 साल इतना 12 साल बयान बाशर तफसील तशरीह जनाजा होते 35 नफर मीना जरबाती दाना शहर का यानी तदफीन पर जनाजा वदन बाकी को यूल में खेल गाँव न्यूयॉर्क से मीना जरबाती ले जगह पैदल सुनते दूसरे शहर से दुनिया वाक़ई दिल खराश शहर खची ज़रे की आगे से आपको लज़ाम और हालात उन्हों मलमीना या उनकी सोचियाली 7 साल 12 साल माफी हो यानी कुल दिन शुगल फुल गाँव शहीद जो और कोई मुस्ताद को जब बने से ना खामलाई बैंकर या निशान के ना जुगाड़ उम्र रे मतलब खची के ज़रे नुक्ति सोगा उनकी ज़बान हाल जो को देख रहे बैंकर मशाद उस ज़रे जुन दिल खराश मौत मुसीबत है परवरदिगार नचीदी जहाँ सुने कुरान पानी ना नचीदी तवस्सुल को उच्चार आजिज़ में माफी चीज़ में नचीदी करना لا قابل ما بيجيشين أما دين السواس هو
ودمني هدياكم ونسيت هدية دي الشهيد على مقامنا ودي الشهداء ودي معصومين ما في شهداء ودي الروح ولا اللبس الشهداء الستر الإسلام المحشور وجه يا الله آمين يا الله परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद नचन नमला बच्ची मखसूसा जवान बोला बच्चा मस्लिम बोला कुरान में अहले बैत की खिदमत पर बिशक बशक तौफीक व नसीब शर्त वसिया अल्लाह परवरदिगारा वे सब वजह हसैन मौत हाजात की दुआ की वे किसी इमाम को गैबत पर्दा नहीं करता वरना यतीम आल मोहम्मद ये जालिम को हमेशा जब बशक गैर मिक्स कर सकते हैं परवरदिगारा मैं गुनाहगार छलसा कोई गुनाह को सबब करके दुआ को इस्तिजाबत बचान मौला ये नजरी ज़हूर और दुआ बस इमाम ज़मानी है जरी ताजील बाराम दुआ बस परवरदिगार नची इमाम को शख्स में का ज़हूर सो से दुनिया ये तमाम जुल्म कुल्लमा खत्म सो से अदब इंसाफ मुस्तक़िम के तौफीक और नसीब शर्त वसिया अल्लाह परवरदिगार वचन वचिंग इमाम पे फरज हकीकी अंसार आवारिश नफरात या अल्लाह परवरदिगार वचन गंगे आखिरत खैर से या अल्लाह परवरदिगार वच मुक़द्दसात को वच हरम को हरम करीम अहले बैत हजरत फातिमा मासूमा की नबी पनाहगाह को इनाम तशय्युम हरम सामिरा हजरत अली इब्न सरज़ाय हरम को वक़ौम मुक़द्दस इस सरज़मीन को ऐलान सरज़मीन को इसराइल बम शिकना मिसाइल शिकना हमले शिकना दुश्मनी शिकना सूस जो या अल्लाह परवरदिगार दी जंग कर ईरान ला फतह व नुसरत शर्द वसिया अल्लाह परवरदिगार वजल्ल में आखिरत खैर व जो या अल्लाह मस्जिद मजलिस सवाब कर मस्जिद मखदूमीन को लेने से कोई रूह को मस्जिद शाह को जो या अल्लाह इला अरवाह जमीअ